السلام علیکم۔ آج ہم لوگ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم مکڑا اور مکھی پڑھنے والے ہیں، جو بانگ درا میں سے لی گئی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا۔ منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا۔ اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہے چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا۔ لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا۔ مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا۔ ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا۔ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے نوازا، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا۔ یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا۔ بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ یہ ہو گئی نظم مکمل۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھنے والے، نظم کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ یہ نظم لکھی گئی ہے علامہ اقبال کے ذریعے۔ تو ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ بچے پر اعتماد ہوں، مستقبل کے معمار بنے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بڑی اچھی اور سبق آموز نظمیں لکھی ہیں، بہت ساری، جیسے مکڑی اور گلہری، پہاڑ اور گلہری، سوری، ہاں، اور یہ مکڑا اور مکھی، اس طرح سے بکری کے نام سے بھی انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ تو بانگ درا میں بچوں کے لیے علامہ اقبال کی نظم ایک مکڑا اور مکھی انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں ایک کہانی بیان کی ہے کہ مکڑے نے کس مکاری سے مکھی کو اپنی باتوں سے ورگلایا، اور مکڑے کی خوشامد سے کس طرح مکھی موت کے منہ میں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ اس نظم کا خلاصہ، نچوڑ ہے جس کو بولتے ہیں، بانگ درا میں جو اتنا لکھا ہوا ہے یہ اس نظم کا نچوڑ ہے کہ خوشامد سے دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو
मकड़े ने भी मक्खी के सामने उसकी बहुत लंबी लंबी तारीफ़ें की, खुशामद की, और मकड़ी क्या हुई, उसकी बातों में आ गई और उसकी बातों में आके वो मौत के मुंह में चली गई। तो हम नज़्म का खुलासा देखते हैं कि एक भूखा मकड़ा अपने जाले के सामने शिकार की ताक में बैठा था कि कोई कीड़ा मकोड़ा आए उसे फांस कर खा जाए, अपनी भूख मिटाए। उसी वक्त उसके जाले के सामने से एक मक्खी उड़ती हुई गुजरी, तो मकड़े ने उसे फंसाने के लिए खुशामदी अंदाज में मक्खी से कहा, बी मक्खी, तुम रोज आना यहाँ से गुजरती हो, कभी मेरे घर भी आओ, मेरी भी इज्जत बढ़ाओ, ये सामने ही सीढ़ी है। मक्खी समझदार थी। मकड़े की बातों से उसका मकसद समझ गई और कहने लगी, मैं इतनी नादान नहीं कि जो तुम्हारी सीढ़ी पे कदम भी रखूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर आई तो कभी वापस ना जा सकूंगी। जब इस बात से मकड़े का काम ना बना तो उसने मक्खी से अपने घर की तारीफ करके घेरना चाहा कि मेरा घर अगरचा बाहर से कुटिया की तरह दिखाई देता है, मगर इसके अंदर बारीक बारीक पर्दे हैं, इसमें मेहमानों के और आरामदा बिछौने भी हैं, मेरे घर की दीवारें आईने की तरह शफाफ है, ये सब चीज़ हर किसी के पास नहीं होती। मक्खी अक्लमंद थी, मकड़े के बातों में ना आई और कहने लगी, अल्लाह तुम्हारे नरम बिछौने से बचाए, इन पर अगर कोई लेटा तो वो तुम्हारा शिकार बन जाएगा और वापस बाहर ना आ सकेगा। मक्खी की समझदारी देखकर मकड़े ने सोचा कि इस अक्लमंद मक्खी को अपने जाल में फंसाने के लिए खुशामद से काम लेना पड़ेगा। मकड़े ने अब बड़ी होशियारी से मक्खी की खुशामदी करना शुरू कर दी और बोला, तुम्हारी सूरत बहुत बहुत हसीन है, तुम्हारी आंखों की मिसाल तो चमकते हुए हीरो की तरह है, और उड़ते वक्त तुम्हारी आवाज़ यानी भनभनाहट की खूबसूरत गीत की तरह अच्छी लगती है। बस फिर क्या था, समझदार मक्खी खुशामद सुनकर खुश हो गई और उसका दिल नर्म पड़ गया और उसने अपनी अकल से काम लेना ही छोड़ दिया और मकड़े से कहा, भाई किसी का दिल तोड़ना और इनकार करना बहुत बुरी बात है। बस ये कहकर मक्खी उड़ी और मकड़े की जाले में दाखिल हो गई। फिर जैसे ही मक्खी पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ लिया और खा गया। इस तरह मकड़े ने खुशामद करके अपनी भूख मिटाई और मक्खी खुशामद की वजह से मौत के मुंह में चली गई। इस नज्म से बच्चों को ये सबक मिलता है कि किसी की झूठी तारीफ सुनकर खुश होने की बजाय अपनी अकल से सोचना चाहिए कि सामने वाला जो तारीफ कर रहा है वो झूठी है या सच्ची, क्योंकि खुशामद का मतलब है कि किसी की झूठी तारीफ करके उससे अपना मकसद पूरा करना। ठीक है। अब हमें अकल और समझदारी से काम लेना चाहिए। ये हम बच्चों को बताया जा रहा है कि इस नज़्म के ज़रिए हमको क्या सीख मिलती है। तो क्या बोला गया है कि हमें अकल और समझदारी से काम लेना चाहिए और खुशामद से बच कर रहना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी हुई नज़्मों में इस तरह के सबक आमोज़ बातें बच्चों को बड़े मौसर अंदाज में बताई है, ताकि बच्चे इन अच्छी बातों को आसानी के साथ समझ सके और फिर उन पर अमल भी करें। ये सबक आमोज़ नज़में हर दौर के बच्चों के लिए मौजू हैं, क्योंकि नेकी और बदी यानी अच्छाई और बुराई हर दौर में होती है। नौनिहालों को चाहिए कि वो अपने कौमी शायर अल्लामा इकबाल की लिखी हुई बच्चों की नज़में ज़रूर पढ़ें, इन्हें समझें और इनके सबक आमोज़ नसीहतों पर अमल भी करें। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे को ये नज़्म ज़रूर सुनाएं और इसका खुलासा भी ज़रूर सुनाएं। उन्हें बताएं कि अकल और समझदारी में क्या फ़र्क है और किस तरह से अकल और समझदारी से काम लेना चाहिए, चापलूसी से किस तरह से बचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।